YouTube फॅमिली कशी आहे सगळीं. सो हांय बरी आनी हो व्हिडिओ न्हू तुमचो येयला आसतो थंबनेल आनी टायटल कळ्ळा आसतो तुमकां कितें तरी इम्पॉर्टंट हांव सांगपाक सोदीत म्हण तुमकां हे व्हिडिओआचेर. सो येस, कालची खबर ही ओके. ऑल ऑफ अ सडन जालें कितें जालें तें जाण तूं. सो म्हाका कालू व्हिडिओ करून अशें दिसतालो पूण ऑलरेडी म्हगे व्हिडिओ लायव्ह जालोलो तेन्ना तें हांव हिस्ट्री मागीर सांगता काल कितें कितें जालें तें म्हण. सो आज हांव स्पेशल हांवें चिंतिल्लें आज हांव कांय व्लॉग करपाना फकत हे टॉपिका वयर हांव तुमकां सांगता म्हूण ओके. कित्याक जायत जाणां न्हू खबर ना कितें चलत तें आनी थोड्यां खबर आहा हें स्कॅम आनी सगळें बिटकॉयन क्रिप्टो सगळें कितें तें थोड्यां खबर आहा थोड्यां खबर ना कळना तुमकां. सो हांव एक इन्फॉर्मेशन अशी तुमकां हांव दिता ओके. कित्याक हांवें जें आतां गो थ्रू केलां न्हू म्हाका खबर आहा कितू हें आसलो तें हें सारकें इट वॉज वेरी टफ फॉर मी ऑल्सो. म्हाका कांय कळना पयलीं कितें जालें तें आतां तुमकां हांव सांगता कितें करून स्टार्ट जालें तें ओके. सो 4th ऑफ मे खंय मरे म्हाका एक नोटिफिकेशन येयलोलें पूण हांव मोस्टली न्हू इमेल्स बीन सोबत चॅक करूंक वचना. इट्स लायक मेल बीन म्हाका तेदो येयलोली 4th ऑफ मे ओके की कोण तुगे अकावंटा सायन इन करपा सोदीत म्हूण तूं अलाव कोत्ता तूंच तें तुगे डिवायस तो कितें म्हूण म्हाका येयलोलो कळना तुका. हांवें तें इग्नोर केलें त्या टायमार बिकॉज हांवें तो ईमेल चोवंकू ना. मागीर कितें जालें काल हांवें म्हगे व्लॉग बीन एडीट कोन्न बीन घायलो ओके लायव्ह केलो आनी आमी थिंग गेले हांव हॉलांत गेलें लिवींग रुमान बसलोलीं सगळीं तेर्स केलो तेन्ना तेर्स बीन कोन्न आतां आमी जेवपाचीं उलोवलीं ओके. तेर्स कोन्न बेश्टें इंस्टा ओपन कोरया म्हणलें ओके. आनी सांयेचा हांवें 4-5 o'clock अशें इंस्टा ओपन बीन करून हांवें केलां स्वायप बीन करून हांवें चोयलां म्हगेले रिल्स बीन हांवें सगळें म्हगे सदांचे भाशेन इंस्टाचेर एक्टीव आसा तेशें कोन्न हांव आहलोलें. मागीर कितें काय म्हळ्यार तेदो रातीको हांव ऑनलायन गेलें जाल्यार म्हाका इंस्टा ओपन जालना एक क्वेशन एसो एक पेज ओपन जाली की हो अकावंट ताशा 2703 हो होरे म्हगे अकावंट काय म्हूण इज इट योर अकावंट ओ कोण दुसरो कोण आहा. हांवें म्हणलें इट्स माय अकावंट सगळे डिटेल्स बीन सारके आहाय म्हूण म्हाका तें येयलें. सो तें खंय न्हू बॅक वचपाक जाय आसलो खंय जाण तूं. हांवें थिंग मिस्टेक केली हांवें थिंग म्हणलें येस म्हूण म्हाकाय खबर ना न्हू कितें जावपा आहा म्हणून आतां मुखारू. सो मागीर चोयच्या गेले जाल्यार नोटिफिकेशन येयलो आहा म्हाका नायजेरिया सावन कोण एक मनीस म्हाका क्रिप्टो म्हूण कितें येयलें तेगेलें आनी तो म्हगे अकावंट ओपन कोन्न आहा रेडी ओके. आनी तेज बाराबर 4-5 जाणांनी आनी ओपन केलो आहा म्हगे अकावंट. म्हगे प्रोफायला हितू तेंगेले प्रोफायल दिसती पडटाले कळना तुका कसले रँडमली कोण इंडियन नांव एशीं एशें कोन्न आनी प्रोफायल बीन घालून सारकें आतां तें कोण म्हूण हांव नोको कळ्ळें न्हू. हांवें मागीर कितें केलें बेगीन तांकां रिमूव केलें. रिमूव केला विथीन अ सेकेंड ते परत म्हगे अकावंटाचेर रिमूव कोत्ती थिंगा आहा परत तेशेंच येयलें आसा तेशें ओके. मागीर हांवें कितें केलें तें 2 फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन म्हूण आहा न्हू सो थिंगा हांव गेलें सेक्युरिटी म्हगे हें चोवपाक कितें जालें काय म्हणून. थिंगा हांव वोसोन म्हाका कोड बीन येयलो एक पाटी कोड येयलो सो तें म्हगे जालें ना कोड प्रोसेसू जालो ना म्हगेलो कळना तुका घायलोलें. ऑल ऑफ अ सडन सगलें हांव ब्लॉक एशें म्हगेले अकावंटाचेर मुठचें ते मनशान आनी म्हाका मेल येयत आहाय दॅट योर ईमेल ID हॅज बीन चेंज्ड योर फोन नंबर्स हॅज बीन चेंज्ड सो एंड सो 3 नंबर घायलो तेणें आपण्यागेले आनी ईमेल ID घायलोली एन्ड आय एम आवट ऑफ माय अकावंट. म्हज्यान सायन इन करूंक जायना कांय करूंक जायना. जोवन आहलोलो जलसा आहलोलें हांवें जोवनाको काडून दिलो फोन आरे कितें करपाचें कितें कोन्न हें करपा काय म्हूण.
सो म्हाका कळ्ळें हॅक जाल म्हूण तेणी म्हळें या इट्स बीन हॅक्ड म्हूण कळना आनी नायजेरिया म्हटरी हांव हें जालें थिंगाचें चड कोत्ताय हें सगलें कळना तुका मागीर फ्लॉरिना फोन केलो इन्स्टंटली सारको हांवें म्हळें बेब अशें जाता तूं बेगीन पोस्ट घाल स्टोरी घाल म्हगे अकावंट हॅक जाल म्हूण प्लीज अलर्ट रावय म्हूण सो तेण बाड्यान बेगीन पोस्ट घायलो हांवें युट्यूबाचेर पोस्ट घायलो बेगीन आनी म्हाका तें रिग्रेट जावपा लागलें की हांव तेन्ना अपलोड केला विडियो आनी जस्ट तेर्स कोत थिंगा आहा म्हळ्यार हें कांड जालें अशें कोन्न सारकें मातशें तो बेगीन जालोलें न्हू हांव एंडींग घेता पूण हांव तुमकां सांगता आसलेलें बाबा कोण येयलो बाबा म्हगे अकावंट हॅक जाला प्लीज बी अलर्ट म्हूण सो हें घायलें थोड्यान घोडे रिपोर्ट केला आसतलो म्हगे सबस्क्रायबरान बीन काल तेंक ओपनूच जायना म्हगे चॅनल ओपनूच जायना म्हाका कितें दिसलें तेण म्हगे रिल्स बीन सगळे डिलीट मारून म्हगे फॉलोवर बीन कितें घोटाला केल म्हूण सारको मागीर दोग जाण आमगे रिलेटिवांगे तेंगे तेशें कोन्न हॅक जालोलो मागीर तेंक कॉन्टेक्ट केलो कितको रिकवर केल काय म्हूण मागीर तेणें गुगलाचेर वचोन सो एंड सो वेबसायट आनी कितें इंस्टाग्राम हॅक म्हूण एक वेबसायट आहा सो थिंग बीन वचोन बीन हें कोर म्हणपा लागोलें थिंग गेलें युजर नेम घायलो हें घायलो येना कितें आयना सगलें तें कोयता ईमेलूय तें कोयता हें नंबर्सूय तें कोयताय कोडूय कितें येता तो तें कोयता तेगेलो फोन नंबर आहा तेगे सगलें आहा मुटरी सो मागीर आनी कोतो कितें कांय करूं जायना राती कोडे बेगीन वॉट्सॅपाचेर घायलें की म्हगे जाला मनी रिलेटेड बीन कोणूय कितें जाता कोता प्लीज इग्नोर कोराय म्हूण इट्स नॉट मी म्हूण ओके मागीर जाय जाण म्हाका कॉल्स बी येवपा लागोले फोन बीन येवपा लागले हांव कितें जाल काय म्हूण इंस्टाग्राम हॅक जालो कोण म्हणपा लागले सायबर क्रायमा रिपोर्ट कोर कोण म्हणपा लागोले आनी कितें कोर तुवें तें 2 फॅक्टर तें करूं ना हें करूं ना कोण जाय जाणांगे कॉल येवपा लागोले आनी आम लायक पॅनीक मोड आतां सारकें म्हाका एन्जायटी कित्याक जावपा लागोली बिकॉज फॉलोवर हांवें गेन केल्याय ते बेश्टे न्हू हांवें मेहनत केल्या ते म्हगे इंस्टा आयडीचेर रिल्स केलो हाय मेहनत ती म्हगेली व्यूज आहाय म्हगेले चॅनला ग्रोथ आहा म्हगेलो म्हगे इंस्टा पेजी ग्रोथ आहा आम लायक एक झटका भितर म्हगे गेलें सगलें एशें कोन्न जालें म्हाका सारकें हांव म्हणटा इतू वर्सां म्हणजे इतू म्हयने हांवें मेहनत केल्या एक झटका भितर कोण एकटो तिसरो मनीस येयलो आनी आय एम आवट ऑफ माय ओन अकावंट एशें कोन्न जालें म्हाका राती कोडे आनी म्हज्यान कांय करूंकूय जायना इंस्टाग्राम मागीर हांवें न्यू अकावंट ओपन केलो न्यू अकावंट हांव मागीर डिस्क्रिप्शनाकूय घालता तेजें हें लिंक म्हजें नांव तें तेजें सो तो बी अकावंट बीन दिसती पड जाल्यार यू कॅन फॉलो बट तो हांव चड एक्टीव दवरपाना ओके आज सद्या वॉच एक्टीव आहा म्हगेलो ताशा 2703 ओके मागीर नॅक्स्ट म्हाका रातभर न्हीद पडना सांगता म्हळ्यार हांव म्हणलें न्हिदता मातशें उठोलें आवय कितें जालें काय तेणें कोणा नाळ्ळ काय कोणागे पयशे खायले काय तेणें कितें जालें म्हाका कांय हेंच जावपा लागलें एन्जायटी अशी आनी सावयो खबर ना कितें जालें तें सो तें कितको फेस करूं हें करूं आनी तो म्हाका सोद्दां अलर्ट कोत्तालो चोया हॅक कोत्ता या सांबाळ आं हें कोर आं कोन्न एशें कोन्न तेका लागून तो इंस्टा बी अकावंट कोन्ना कळना आनी राती कोडे हांवें सोमतो फेसबूक अकावंट डिलीट मारलो म्हगेलो ऑन द स्पॉट डिलीट मारलो सारको कित्या इंस्टा हॅक जालो दोनी हें न्हू कनेक्ट न्हू मेळटा न्हू ते दोनी सो इट्स लायक फेसबूकूय तेज्यान काणको काडूं जाता यू नो सो अशें जालें काल मागीर मेन गेम मॉर्निंग स्टार्ट केली तेणें सगल्यान तेणें स्टोरी घायली म्हगे अकावंटाचेर सोन की हांव तुमकां हिंग दाखयता स्टोरीज स्क्रीनशॉट काडो आहाय ते हांव हिंग पोस्ट कोत्ता ओके हिंग सायडीन बीन दिसती पडटो तुमकां ते स्टोरीज तेणें घायले आनी म्हाका वॉट्सॅपाचेर धाडटाय म्हगे सबस्क्रायबर आहाय ती धाडटाय म्हगे फ्लॉरिना बीन अशें कोन्न आनी एक सबस्क्रायबर आहा तें एलिफा बीन आम लायक माय गॉड तेणें केलें कितें कोरपा आहा तें
सारकें म्हाका 3,70,000 कित मेळ्ळाय हूंय हांवें हूंय 30,000 इन्वेस्ट केल्याय 3,70,000 म्हाका ट्रेडिंगा मेळ्ळाय म्हूण तेणें घायला ओके बिटकॉयनाचे आज जे कोणा खबर आहा तें खबर आहा जे कोणा खबर ना ती बाळ बुलोवली आसतली न्हू कोण एकटे बाळ्यान तेगे 10,000 लॉस जाल हूंय तेणें ऑलरेडी सेंड केले 10,000 सो म्हाका तें बरें दिसलो ना यू नो आनी हांव न्हू केन्ना कोणा कडेन पयशे मागपा हांव जायन कोणाकू मॅसेज करपा पर्सनली जायत जाणचे इन्स्टाचे म्हाका फॉलो कोत्ताय मॅसेजीसांचे हांव आसोता तेंकोडे एक्टीव जावं मॅसेंजराचे फेसबूक नोट केला आसतलें तुमगे तो मॅसेज म्हाका येना हांव कांय तुम मुखार सोन रिप्लाय करपा कांय वचपाना तुमगे येत जाल्यारूय हांव रिप्लाय कोता कळना सो तेणें घायलें आनी एकट्या कोण घायलोलें तेणें मुस्ता तेका फोन करपा लागलो हांव म्हूण आतां हांव म्हूण उलयता तो ओ यार इट्स रियल नॉट फेक आनी दीस एंड दॅट हांव माय गॉड दॅट पर्सन सारकें एशें कोन्न आपल्याक आपुणूय पयलीं हांव भिलोलें म्हूण सांगत तो पयलो आपल्यान लक ट्राय केलें आनी सी आय गॉट द रिजल्ट आनी हें तें इट्स नॉट फेक ट्रस्ट मी सो एशें म्हूण तेणें मॅसेज घायलो सोगल्यांक आनी कोण बाळ्यान तेका रिप्लाय केली तेका फोन करपा लागोलें तो मनीस तो फोन काडना तो सांगता आय कॅनॉट टेक कॉल्स नाव हूंय बिकॉज आय एम बिजी इन ट्रेडींग म्हूण सांगत तो तेका रिप्लाय कोत्ता आनी कितें सांगता जाण तूं हें हूंय आपुण्या हूंय चोय आज सेकेंड ट्रेडींग कोत हूंय आपूण फर्स्ट ट्रेडींग जालें न्हू सक्सेसफूल आज सेकेंड टायम ट्रेड कोत हूंय सो डू नॉट डिस्टर्ब मी बाय कॉलिंग अगेन एंड अगेन हूंय तेका सांगत तो आनी जायत जाणां तेणें ब्लॉकूय केलें जीं चोड इंटरफियर जातालीं तेका क्वेश्चन करपाक मागीर थोड्यान तेका कांय रिप्लाय केलें ना सो एशें म्हूण एशें जालें काल ओके सकाळची टायम तो आतां हें सगलें जालें तें सो मागीर हांवें कितें केलें सांतांतली नोयेन स्टार्ट जालो आहाय न्हू सांतांतून म्हण सांगिल्लें चोय तूं जाणा हांवें कितू मेहनत केलो आहा ती ही चॅनल ग्रो करपा जावं हांव हावजवायफ खरें थोड्यांक दिसत आसतलें की हें काम न्हू एशें म्हूण हें जस्ट टायमपास दिसत आसतो म्हूण थोड्यांक पूण तूं खबर आहा म्हाका खबर आहा हांवें हें जॉब कित्याक चूज केलां हें फिल्ड कित्याक चूज केलां आनी कितें हांव मुखार वचों सोदितां तिसरो मनीस येयलो आनी एशें कोन्न घेवन गेलो गेलें म्हाका तें नाका डिस्ट्रॉय केलोलें प्लीज जायत जाण सांगताय सायबर क्रायमा वच जायत जाण सांगताय पुलीस स्टेशनार हें दी तें दी प्लीज म्हाका मुगे चॅनल दी इतलें म्हाका मुगे इंस्टा पेज दी सो मागीर कितें केलें शांतीन उठोलें फ्रेश जालें बसोलें सारकें बरें करून बसोलें एक डायरी मुगे एक डायरी आनी पेन घेवन बसोलें आनी टीव्हीचेर चोयलें कितको रिकवर करपा तो चॅनल ओके तेणें सांगिल्लें एकटो पुलीस आसलोलो तेणें विडियो घायलोलो प्लीज बॅकग्रावंड म्युजीक अवॉयड कोराय आं ती मामा ती उलयताय थिंगा ओके सो तेणें विडियो घायलोलो लायक हाव टू रिकवर योर इंस्टाग्राम अकाउंट म्हूण इफ इट इज बीन हॅक्ड सो तेणें स्टेप्स फॉलो केले तेणें म्हाका गुगलाचेर सोन सांगिल्लें पुलीस आहा तेणें तेगे यूट्यूब चॅनलाचेर गुगलाचेर सोन केलें जाल्यार जायना जालें मागीर सेकेंड ऑप्शन कितें इंस्टाग्रामाचेर गेलें एपाचेर म्हाका थिंगा लॉगीन म्हूण ऑप्शन येयलें ओके लॉगीन म्हूण ऑप्शन येयलें हांवें फॉगॉट पासवर्ड म्हूण मारलें सेकेंड ऑप्शन येता 2 विडियो चोयलो हांवें 2 ऑप्शनाचे एक गुगलाचेर सोन वेबसायट आहा ती वोसोन चोवपाक जाता आनी सेकेंड ऑप्शन इज प्रोफायला वोसोन म्हणजे इंस्टाग्राम एपाचेर वोसोन ओके सो इंस्टाग्राम एपाचेर गेलें फॉगॉट पासवर्ड म्हूण मारलो मुगे यूजर आय डी थिंग येयली ओके म्हळ्यार फॉगॉट पासवर्ड म्हूण घायलो मागीर तेणें म्हाका विचारलें तुगे नंबर्स कोड कितें धाडटाय ते सो ते नंबर मुगे न्हू ओके ते तेगे नंबर आहलोले सो हांवें कितें केलें ट्राय एनादर वे घायलें ओके ट्राय एनादर वे घायल म्हुटरी म्हाका मुगे नंबर पळय आहाय न्हू
ते येयले ते नंबराचेर हांवें क्लिक केलो म्हगेलो आनी तेजे मागीर एक कोड येयलो तो कोड वेरीफाय केलो ओके मागीर सेकेंड स्टेप म्हाका तेणें जीमेल म्हगे ईमेल आय डी कन्फर्म कर म्हणून सांगिल्लें ईमेल आय डी ही काय म्हूण मागीर तेणें हय हांवें क्लिक केली ही म्हगे ईमेल आय डी म्हूण मागीर तेणें म्हाका ईमेल आय डीचेर कोड धाडलो तो वेरीफाय केलो ओके मागीर तोय वेरीफाय जालो मागीर ते एक न्हू एक हें घेताय विडियो वेरिफिकेशन ओके सेल्फी विडियो वेरिफिकेशन घेताय लायक कॅमरा आसोता ओके आनी ते तुका अशें करून एरो दिताय थंय आय कॉन्टेक्टाक दवरपाचो कॅमरा ओके फेस करपाचो आनी ते सांगताय ते एरो अशें करून दाखयलो जाल्यार रायटान दाखयलो जाल्यार रायट टर्न जावपाचें लेफ्टान दाखयलो जाल्यार लेफ्ट टर्न जावपाचें वयर दाखयलो जाल्यार वयर अशें करून टर्न जावपाचें सो ते मोमेंट जालो कॅप्चर जालो विडियो लायव्ह विडियो आं सारको आनी तो कांय पोस्ट जायना तो ओन्ली तेंगे सेक्युरिटी लागून कित्याक चॅक कोत्ताय जाण तूं कित्याक तुगे आतां म्हगे हो फेस होरें म्हगे ते चॅनलाचेर आहा जाल्यार ते वेरीफाय कोत्ताय ओके सो तें सबमीट केलें सबमीट केलें म्हणटरी म्हाका एक ईमेल येयली इंस्टाग्रामाचेर की ओके तुगे रेजिस्टर जाल म्हूण हॅक जाल म्हूण थिंग ऑप्शन येता हॅक जाल जाल्यार थिंग घालपा ती हें ट्राय एनदर वे म्हूण घायल न्हू थिंग मागीर ऑप्शन येता इट्स बीन हॅक्ड म्हूण ओके मागीर तुगे नंबर येताय आनी मागीर ईमेल येता ओके हें मातशें उगडास आसतलें मागीर थिंगसोन म्हाका मेल येयली विथीन 3 डेजा भितर तुगे चॅनल रिकवर जातो म्हूण मागीर ओके म्हळें मागीर विथीन 3-4-5 मिनट्सान अशी म्हाका आनी एक मेसेज येयली तेंगेली आतां तो प्रोसिजर फास्ट करपाचो सारको की ती लिंक धाडटाय पासवर्डाची आनी एक कोड धाडटाय तुका ओके सो तो लिंकाचेर क्लिक करपाचें न्यू पासवर्ड घालपाचो तुगेलो न्यू करपाचो पासवर्ड ओके आनी हितू गोड स्ट्रोंग करपाचो न्हू कोणाकोय जावपाना हॅक करपा हितू स्ट्रोंग केलो आनी बेगीन केलो सबमीट मारलें कोड मागताय ते मागीर कोड घायलो देवा तुका सातांतून तूं पाव म्हूण सांगिल्लें म्हाका आनी येस बूम म्हगे हांव अकावंटाचेर येयलें पयलीं वोसोन प्रोफायलां ते सॉरी स्टोरीज आहाय ते सगळे डिलीट मारल्यो मागीर प्रोफायलां गेलें प्रोफायलां वचून सेटिंग्सां ते प्रायवसी सेटिंग्स बीन कितें आहाय थिंग गेलें प्रोफायल म्हगे जितू जाणांन सायन इन केलोलें न्हू लॉगीन केलोलें न्हू तें सगळें काण भायर मारलें परत हांवें पासवर्ड चेंज केलो बिकॉज परत बीन येयीत म्हूण परत पासवर्ड चेंज केलो ओके आनी मागीर तें 2 फॅक्टर तें सगळें चॅक केलें ईमेल आय डी चॅक केली म्हगे घायली मागीर फोन नंबर म्हगे हें केलो सगळें रेजिस्टर परत केलें अपडेट केलें म्हगेलें सगळें आनी मागीर तें कोल म्हणटरी परत पासवर्ड चेंज केलो 3rd टायम 3 फावट पासवर्ड चेंज केलो हें कळना तुका आनी हांवें चोयलां जितू ते विडियोजां सांगताय लायक न्हू प्लीज चेंज करीत रावाय म्हूण आनी प्रायवसी चॅक करीत रावाय म्हूण ओके सो लायक कोणूय हॅक करूं शेकोता कोण ना गेलो अकावंट ओके कोण ना गेलो अकावंट हॅक जावपा शेकोता आनी मागीर इंस्टाग्राम म्हाका मेळ्ळें हांवें बेगीन स्टोरी घायली इट्स मी ताशा आनी म्हगे अकावंट हॅक जालोलो हांवें रिकवर केलें म्हूण मागीर चॅट्स चोयलीं जाल्यार तें सगल्या मेसेज घायल्यो आहा ती स्टोरी मेसेज घायल्यो आहा सगल्या आनी अशें कोन्न मागीर अशें जालें मागीर फेसबूक डिलीट केलो आहा न्हू फेसबुकाचेर गेलें फेसबूक सोमतो रिकवर केलो तोयी बीन सेक्युरिटी बी हाय करून तेगली बी पासवर्ड बीन चेंज करून सगलें आतां बरें आहा तुमकां एक टीप दिता प्लीज हें चॅक करीत रावाय ओके प्रायवसी सेटिंग्स चॅक करीत रावाय ईमेल आय डी फोन नंबर सगळें आनी मेन थींग पासवर्ड इतू स्ट्रोंग दवराय न्हू कोण दोळ धांपून कितें दोळ उक्ते कोन्न देखून कोण गॅस करपा ना इतूलो सारको ओके सो बेश्टें तुमगे नांव बीन घालून बीन कोन्नाका बेस्ट कितें घालाय पूण प्लीज मेक इट स्ट्रोंग हो विडियो मातशें लांब जातलो प्लीज इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज आनी इन फ्युचर देखून केन्ना तुमकडेय जावपा शेकोता पॅनीक जायनाकाय ओके आनी म्हाका अशें कोन्न दिसतालें हांव पुलीस स्टेशनार वोसों पडटलें अशें कोन्न दिसतालें
पूण सांतांनी म्हगे काम केलें, मिलाग्र केली. आय एम रियली थँकफूल टू सांतांतून. आनी हे दिसान तेगे नोयेन आयसून देवचां स्टार्ट जालें. सो म्हाका तेगे नोयेनाय एटेंड कोरपा जाय. ओके, कोणाकू मिसा टायमिंग्स बीन खबर नाय जाल्यार हांव मिसा टायमिंग्स बीन इन घालता. ओके, सो तुमी प्लीज अशें म्हाका म्हगे भावार्था सांतांतूनचे पयलोसून. ओके, सो या तेण म्हगे काम हांवें सांगलो तितलें काम तेण म्हाका दिलें. म्हाका फेथ आहा तेजेर खरें. हांव केन्ना अशें कोन्न देवा आटेन बीन चड उलोवपा वचना. म्हाका तें बरें दिसना रिलीजना आटेन चड उलोवपा. म्हळ्यार आज हांवें उलयलां खरें. आय ट्रस्ट हिम एंड आय बिलीव हिम रियली. सो शाउट आउट्स जाय जाल्यार हाल घालता. ओके, so bye guys, see you tomorrow. Bye, love you all.